व्हाट्सएप रे बहुत स्पीड रे गोटे छाती थोड़ेदेवा भाई पोस्ट वायरल होता। यही पोस्ट रे गोटे युवक गोटे झीर कटा मुंड को लेकिन पोस्ट कर देखा मिलता। यही पोस्ट महाराष्ट्र औरंगाबाद जिलूर वायरल हवा आरंभ होता। आभली भयानक आ छाती थोड़ेदेवा भाई पोस्ट विषय में महाराष्ट्र पुलिस को भी सूचना मिले। पुलिस ये कदर्य पोस्ट पछरे अपराधी अनुसंधान करने को जाऊँ होता, किंतु ठीक से से अपराधी निजक पुलिस निकट में आणिक समर्पण कर दिए। किंतु से युवकर मुहरे ना कौन प्रकार चिंता ना कौन प्रकार डर नजर आसूला। किए थिला से युवक जनक, आउ से कहीं करमती कार हत्या करथिला से आउ कहीं से निजे निजक आनी पुलिस आगे समर्पण करदेला। ये सब आम जाना आज भिडियो रे। किंतु ता पूर्व आपण मानक मोर गोटे छोट अनुरोध, जदि आपण माने मो चैनल नुआ ताहले मो चैनल ओडिया क्राइम मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ वीडियोटी को लाइक कर दिंतु, जहाद्वारा कि आपण मानक मो चैनल रे एमिति सत्य अपराधर कहानी देखा मिलिबो। सांग माने आज मु जो घटना विषय कहवाक जाऊँगी ताकू शुणिले कौन से फिल्म कहानी भाया लगे। कहती फिल्म हूँ समाजर आईना, किंतु कौन हुए जितेबाला यही फिल्म गुड़िकर धाड़ी में गोटे मर्डर हो जाए। आज कहानी किसी एमती ही जो थे गोटे पट हूँ भल पाइबा आर पटे घृणा आ प्रतिशोधर निआरे जलुवा लोक जी प्रतिशोध नापी मर्डर भाया क्राइम भी करने को सज्ज थे। कहानीटी आरंभ हुए महाराष्ट्र औरंगाबाद जिलार गोरेगांव। गोरेगांव रे गोटे छोट घरे प्रीति थोरे निज बापा माँ आउ भाई सांगरे रहे। बापा संजय थोरे गोटे कृषक थिले आउ भाई संकेत थोरे चाषबास निज बापांकर हेल्प करुला। संकेत हाई स्कूल रे पढ़ुला आउ से 17 वर्ष थिला आउ कृति ताठारु 2 वर्ष बड़ थिला आउ से कॉलेज रे पढ़ुला। समेते निज निज भितरे बहुत भलरे रहउथिले। गोरेगांव ठारू 4 किलोमीटर दूर रे लाडो गाँव रे भी गोटे परिवार रहउथला, जे कि कृतिर परिवार भली कृषक थिले किंतु तांको भली धनी नथिले। से परिवार रे गोटे 23 वर्षर पुओ कैलाश प्रजापति भी थिला, जे कि सेही कॉलेज रे पढ़ुला जेउटी कृति थोरे पढ़ुला। कृति आउ कैलाश रो साक्षात कॉलेज रे हुए आउ से 2 जण अति शीघ्र प्रेम रे पड़गले। कृति आउ कैलाश रो प्रेमर चर्चा पूरा कॉलेज रे हवाक लागिथिला। आउ पुणी गोटे दिन जून 2021 रे कृतिर निखोज हबार खबर आसिला। कृतिर बापा संजय थोरे आउ कृतिर पूरा परिवार कृतिर एमिति हठात निखोज खबर को नहीं बहुत चिंतार थिले। कृतिर बापा संजय थोरे निज झीर मिसिंग रिपोर्ट दाखल करने पुलिस स्टेशन को जाती। संजय थोरेर परिवार लोक को बहुत चिंता होता है कि झील को किए किडनाप कर आउ से कौटी अच्छी। कृति मिलबार कौन भी तथ्य पुलिस को मिल पार नाला। कृति मिलबार तथ्य को अपेक्षा करू करू 7 दिन बीती सारी। एबे भी कृतिर बापा संजय थोरे निज झील निखोज हवा को लेकिन बहुत चिंतार थे। समस्ते यह भावुले कि कृतिर किए हत्या कर ना किए किडनाप कर, किंतु ठीक से ताकू सूचना मिले कि कृति मिल जाइए आउ से एबे पुलिस स्टेशन में अच्छी। संजय थोरे आउ तार परिवार कृति को देखा करने पुलिस स्टेशन को जाती, किंतु से जितेबाला जाए सेठी पहुँचती तो मामला किसी अलग ही बाहरिक आसे। कृति कौटी निखोज कि किडनाप हो नाला, से निज इच्छा घर छाड़ी जाइथिला आउ से घर कैलाश प्रजापति सह पड़े जाइथिला आउ ताकू बाहा भी हो सारी। जो कृतिर निखोज हो जाए पर बापा संजय थोरे एते चिंतार थिले, प्रकृति से निजे घर छाड़ी जाइए बाहा हो जाइथिला। आउ ये कथारे संजय थोरे भितर पूरा भांगी पड़ते आउ मुंड सरम नई पड़ता। ये घटना पर संजय थोरे भी निखोज हबार सूचना मिले आउ पुणी थरे कृतिर परिवार लोके चिंतार भांगी पड़ते कौटी थिले संजय थोरे। एबे कृति पर पुलिस संजय थोरे को भी खोजबार लगी पड़ा, किंतु संजय थोरे मिलबार कौन भी प्रकार तथ्य मिलानी। किछि दिन पर संजय थोरेर खबर आसला कि से घर को फेरी आसी। जना पड़े कि से झील घर छाड़ी जाकि बाहा पर लज्जार घर छाड़ी पलैथिले, कहीं से समाज आ लोक मानकर अपमानजनित कथा शुणा चाहू नथिले। आउ जेतेबेले ताकू लागिला कि मामला एबे ठंडा हो गलानी तो से घर को फेरी आसिले। संजय थोरेर परिवार लोकंकु कृतिर घटना पर लोक मानकठू देखई कमेंट मारिला बड़ी कथा शुणा पड़ूला। आउ आरपटे कृति आउ कैलाश नुआ संसार गढ़िबार स्वप्न देखुथिले। कैलाशर परिवार लोक भी कृतिर परिवार लोकों भली सेमाने घर छाड़ी जाइए बाहा जावाक लेकिन तांको उपरे रागिकी थिले। किंतु किछि दिन पर कैलाश को तांको परिवार लोकंकर कॉल आसे और सेमाने कहते कि सेमाने कैलाश आउ कृति को क्षमा कर देइछंती आउ सेमाने कृति आउ कैलाश को घर को आनिबा को चाहउछंती। कैलाश खुशी खबर जाइए कृति को कहे आउ से 2 जण भारी खुशी होती। कैलाशर परिवार कृति को आपणाई नियंती। कृति आउ कैलाश को तांको समाज पुणी थरे आपणाई निथिला आउ सेमाने एबे हस खुशी रे समतक सह रही पारि थांते। कृति आउ कैलाश बहुत खुशी थिले आउ से खुशी तांकर 2 गुणा सेतेबेले हो जाए
ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେବାର ଖବର ଆସେ। କୀର୍ତ୍ତି ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୈଳାସ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାର ବାପା ଆଉ ମା ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତିର ଘରକୁ ତାର ମା ଆସେ। କୀର୍ତ୍ତି ତାର ମା ଆସିବାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୈଳାସର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ତାର ମା ହଠାତ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତିର ମା କୀର୍ତ୍ତି ସହ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ନଜର ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ତା ବାପାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ବି କହୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତିର ମା ଯିବାବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାର ବି ନଜର ଆସୁଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତି ବି ତା ମା ଯିବାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କୈଳାସ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ତାର ମା କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏବେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ତା ବାପା ଭିତରେ ଥିବା ରାଗ ଅଭିମାନକୁ ବି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ 6 ଡିସେମ୍ବର 2021ର ସକାଳେ କୀର୍ତ୍ତିର ଘରକୁ କୀର୍ତ୍ତିର ମା ଆଉ ତାର ଭାଇ ସଂକେତ ଥରେ ଆସନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲା। ନିଜ ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ଦେଖିକି କୀର୍ତ୍ତିର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। କୈଳାସର ପରିବାର ଲୋକ ବି ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୈଳାସର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆରାମ କରୁଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତି ତା ମା ଆଉ ଭାଇ ସଂକେତକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କୈଳାସ ବି ତାର ମା ଆଉ ଭାଇ ସହ କଥା ହେଲା। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତି ତା ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ବସେଇଦେଲା, ଆଉ ସେ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ମା ଆଉ ଭାଇ ବି ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଜୋରରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବାସନ ଗଳିଲା ଭଳି। କୈଳାସ ଡରିଯାଏ ଆଉ ଦୌଡ଼ିକି କିଚେନ୍କୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖେ, ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଆଉ ଛାତି ଥୋରା ଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି କୀର୍ତ୍ତିର ମା କୀର୍ତ୍ତିର ଗୋଡ଼କୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଧରିଥିଲା, ଆଉ ତା ଭାଇ ଦାରେ ତାର ବେକକୁ ଚିରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କୈଳାସ ଏମିତିକା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିଯାଏ। ସେ ସଂକେତକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସଂକେତ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ହିଂସ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ କୈଳାସକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସଂକେତ କୀର୍ତ୍ତିର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡ ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାଏ, ଯେମିତିକି ସିଏ ଗୋଟେ କିଛି ମହାନ କାମ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ବସି ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ କରିକି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପୋଲିସ କୈଳାସର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ନେଲା। କୈଳାସ ଏ ଘଟଣା ପରେ ବହୁତ ଡରିକି ଥିଲା କି ଗୋଟେ ମା ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରେ। ପୋଲିସ ସଂକେତ ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲୁ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆରପଟେ ସଂକେତ ତା ଭଉଣୀର କଟାମୁଣ୍ଡ ସହ ଉଠେଇଥିବା ଫଟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଅପରାଧୀ ଆଉ ତାର ମା 2 ଜଣ ପୋଲିସର ହେପାଜତରେ ଥିଲେ। କେସ୍ ପୁରା ପାଣି ପରିକା ସଫା ଥିଲା। ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏ ମାମଲା ଥିଲା ଓନର କିଲିଂର। ଓନର କିଲିଂ ମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ଗର୍ବ ପାଇଁ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା। କୀର୍ତ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ କୀର୍ତ୍ତିର ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନଜନିତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଥରେକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଘୃଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଘୃଣା ଅପରାଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୈଳାସ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଅଜାତିରେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ। ତଥାପି କୀର୍ତ୍ତିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏ ବାହାଘର ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣିଥିଲା କି ତା ବାପା ମା ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଜମା ହେଲେ ରାଜି ହେବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ପଳେଇ ଯାଇ ବାହା ହେବାଟା ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। କିଛି ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତି ତା ମାଆକୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ଧାରଣା ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ମା ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଖାଲି ଘୃଣା ଭାବ ହିଁ ଥିଲା। କୀର୍ତ୍ତିର ମା କୀର୍ତ୍ତିର ଘରୁ ଯିବାବେଳେ ଭେଁ ଭେଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ଆଉ ତା ବାପାକୁ ମନେଇବା କଥା କହିବା ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା। ଓଲଟା ତା ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା କି କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ତା ମନରେ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। କୀର୍ତ୍ତିର ମାଆକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜର ପରିବାର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତିର ମା ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ସେ କୀର୍ତ୍ତିର ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ୟା ପାଇଁ ତାକୁ ତାର ଜୀବନ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ବି ସେ ପଛେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ତା ମା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଦେଖେଇ ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି 10 ଦିନ ପରେ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତିର ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତିର ଘରକୁ ଗଲା। କୀର୍ତ୍ତି ନିଜ ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ବିଲରୁ ଦୌଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ କୈଳାସ ବି ଘରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସେମିତିରେ ତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇସାରିଥିଲା କି କୀର୍ତ୍ତିର ମା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା। ତାକୁ ଜମା ହେଲେ ବି ଲାଗୁନଥିଲା କି ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଶଳା ତା ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନେଇବାକୁ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇଲା। ତା ମା ଆଉ ଭାଇ ବି ତା ସହ କଥା ହେବା ବାହାନାରେ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ମୌକା ପାଇକି ତା ଭାଇ ତା ଉପରେ ଦାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା,
जोटाकि से निज सांगे नहीं आसीथिला। आउ तापर संकेत कृतिर बेकू चिरीबार लगिला। ता मुंड को काटिक अलगा करला बेले किसी प्रोब्लेम न हो बोली ता माँ कृतिर गोड़ को जोर रे भिड़िकी धरथिला। सତରେ केते भयानक थिला से दृश्य। आ कैलाश जेतेबेले किसी शब्द शुणी जाए सेठी पहुँचे तो से एसबू देखिक पूरा डरी जाए। से केबे स्वप्न हेले भी भाभी नथिबो कि तार शला और सासू कृति सहित एमिति किछि करिपारिबे। हत्या करिला परे भी संकेतर राग शांत होई नथिला। 17 वर्षर संकेत ना खाली तार गला काटिला ओल्टा तार कटा मुंड को नहीं सेल्फी भी उठाइला जेमिति कि से किछि गोटे महान काम करिछि। आ सी पुणी से कटा मुंड को सबू पड़ोशी लोकों को भी देखौथिला, समस्त आगे शो करुला। यहीटा ठीक गोटे मराठी फिल्म सेराटर कहानी भाया लगे जो थे कि झीर बापा भाई ताकू साक्षात आ बुझामणा करने बाहाना ता घर को आसती किंतु तार आ ता पिलार ही हत्या कर दियंती। कैलाश जे कि निज स्त्री सह नुआ जीवन गढ़िबार स्वप्न देखुला से पूरा दुखरे भांगी पड़ता। सतरे गोटे माँ और भाई एते निर्दय केमिति हो पारती कि से निज हाथ में निज भौणी की एते निर्मम भाव में हत्या कर दियंती। संकेत मात्र 17 वर्षर थिला। से एबे भी नाबालक थिला। जदिओ से अपराधर मुख्य खलनायक थिला किंतु तथापि अपराध पाई ता बापा आ खास करके ता माँ को दोषी मानुथिले जे कि ये सबू षड्यंत्र रचिथिला। आ संकेत को निज भौणी विपक्ष में उत्तेजित करिकी ता द्वारा एमिति भयंकर काम कराइथिला। ये सबू जानिके भी कि कृति से टाइम रे 2 मासर प्रेग्नेंट थिला से थरे हेले भी भाविलेनी कि से गोटे नुहे बरम दीटा जीवन हत्या करुछंती। पुलिस एबे भी यही इन्वेस्टिगेशन लागिचंती कि कौन संकेतर बापा भी ए क्राइम रे शामिल अछंती ना ये क्राइम खाली माँ पुंकर ही योजना थिला। कहीं कृति घर छाड़ी जाए बाहा पर संजय थरे भी सेतिक रागी थिले। आ लोकलजार बचवाक जाई से 2 दिन पर्यंत निखोज भी थिले। एबे भी ए केसर समाधान हवा बाकी अछि। कृतिर बापार ए केस रे इन्वॉल्वमेंट को लेकिन एपर्यंत पुलिस हाथ में किसी तथ्य ना। एते समय बीती जावा परे आउ अपराध भी पुलिस हिरासत रे थाई मध्य फैसला शुणिबारे एते डेरी कौन पाए। गवर्नमेंट रिपोर्ट अनुसार 2017 ठारू नहीं कि 2019 पर्यंत 147 ओनर किलिंग्स रिपोर्ट सामने को आसी। आउ अलग केस मानक परी ये केसटा भी एपर्यंत पेंडिंग हो पड़ रही। ये अपराधी मैंने एबे कोठी अछंती आ कौन करुछंती ये कथा पुष्टि एपर्यंत हो पारि ना। बोध हुए से मैंने एबे भी आजाद रे बुलुछंती। 2 जण प्रेम करथुले बोली एते बड़ सजा कौन एटा ठीक थिला। कृतिर भाई निज माँ पेटर भौणी आउ तार हबाक जाउथबा पिलार अति निर्मम भाव में हत्या करदेवाटा एटा कौन ठीक थिला। से भाई आउ से माँ जो मानक सह कृतिर पिलादिन कटिथिला कौन सम्मानर मूल्य एते अधिक जे लोक निज आपणार लोक को भूली जाए। कौन हत्या ही यार एकमात्र उपाय थिला। सांग माने ये कहानी उपरे आपण माने कौन कहबाकू चाहिए कमेंट बॉक्स रे आपनकर मत निश्चय जणाइबे।